अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पीर का दिन है आज 26 मई, और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि इमरान खान की रिहाई और उसके साथ साथ पार्टी के अंदर इस वक्त क्या हिकमत अमली है, पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है। हामिद मीर का कॉलम सामने आया है और बड़ा जिस तरीके से डिपिक्ट की गई है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, इससे ज़्यादा बगरी कर नहीं सकते। बड़ा लाइटर नोट पर उन्होंने लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। मरीम नवाज़ के बारे में लिखा है, बिलावल के बारे में लिखा है, इमरान खान के बारे में लिखा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। डॉक्टर यूनुस एक लिखारी हैं, उनकी चीज़ों को उन्होंने उनकी तहरीर को उन्होंने कोट किया हामिद मीर ने अपने कॉलम के अंदर। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज काजी फायदीसा का कोई फीमेल वर्जन सुनाए पाया गया है, और एक जो गुंडा एक्ट 2025 जिसका मुसव्वदा तैयार जो पूरा अपनी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन में है, उसके हवाले से सहाफ़ियों की क्या राय है और वो किसकी खुशी पर सब कुछ किया जा रहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की रिहाई और पार्टी की हिकमत अमली। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक इस टाइम खबर ये भी चल रही है कि बैरिस्टर गौहर और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई, और बैरिस्टर गौहर को शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा कि आपके पास अगर बातचीत के कोई तरीके हैं, कोई रास्ता है अगर, तो आप बातचीत करें, यहाँ से मामलात को आगे बढ़ाएं, वरना हम पूरा टाइम इसी तरह जेल में पड़े पड़े ही जो है वो वक्त हमारा गुजर जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जिनके हवाले से कहा जाता है, रिपोर्ट्स मौजूद है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं या कहीं ना कहीं उनके कोई ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं, या वो किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, कोई वीकनेसेस मौजूद हैं। कुछ वो लोग हैं जो बड़े मुखलिस भी हैं, बहादुर भी हैं, लेकिन अगेन उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ हिकमत अमली नहीं है। और फिर वो कारकुन है जो बेताब है, बेचैन बैठा है कि किसी तरीके से अनाउंस किया जाए, हम आगे बढ़े यहाँ से, और कोई तहरीक की ऐलान हो और हम आगे बढ़े। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, असद कैसर की वो एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुई थी। एक कारकुन है हैदर सईद, इस्लामाबाद का कारकुन जो जेल भी जा चुका है, जिसकी वालदा भी जेल जा चुकी है, और वो हर जगह पर पहुंचता है। यानी कोई पेशी ऐसी नहीं होती जहां वो अपनी फैमिली के साथ नहीं जाते, हर जगह के ऊपर। और वो असद कैसर साहब आगे खड़े हैं, और वो बार बार रिपीटेडली सवाल पूछ रहा है कि सर क्या हिकमत अमली है, सर लाएमल बताएं, सर कब ऐलान होगा। लेकिन असद कैसर साहब बिल्कुल टोटली इग्नोर करते हैं। ये असद कैसर और ये वो लोग कवल शोजब जैसे पार्टी के अंदर जो कारकुनान को जवाब देना पसंद नहीं करते, उल्टा जब बात हो कारकुनान के हवाले से तो वो कहते हैं कि ये कौन है, हम इनको नहीं जानते, कौन कारकुनान, ये तो बाहर बैठे होते थे, चौकीदार थे, कोई गेट के बाहर बनी गाला था, कोई जमान पाक में था। यानी ये वो लोग हैं जो कारकुनान की इज्जत नहीं करते। यही वो कारकुन है जिसने 8 फरवरी को आप तमाम तर लोगों को सीटें जितवाई। खान जेल में बैठा था, कैंपेन चल नहीं सकती थी, उसके नाम के ऊपर सबने सबको वोट दिया। आपकी चेहरे या आपकी शक्लें या आपकी पर्सनालिटीज को तो किसी ने वोट नहीं दिया। जितने भी लोग हैं, अलिफ बे बी सी डी, जहाँ तक जो भी लोग हैं, अगर वोट पड़ा तो इमरान खान के नाम पर पड़ा। लेकिन आज कारकुनान को जवाब भी देना पसंद नहीं करते। यानी वाहिद पार्टी होगी शायद मुल्की तारीख के अंदर जिसके कारकुनान अवाम इंतजार में बैठी हो कोई लाहेमल दिया जाए, लेकिन पार्टी के पास लोग भी हैं, इतना मुखलिस, इतना डाई हार्ड वर्कर मौजूद है, लेकिन पार्टी कोई लाहेमल नहीं दे रही, लाहेमल देने से कासिर है। अब नया असद कैसर साहब ने नारा लगाया जी कि दमादम मस्त कलंदर होगा ईद के बाद। ईद का सहारा लेती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग, और वो लेके कहते हैं कि ईद के बाद हम सड़कें गर्म करेंगे। पहले छोटी ईद के बाद कहा गया सड़कें गर्म होगी, अब कहा जा रहा है कि बड़ी ईद के बाद मामला आगे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। ये वो अब लॉट भी आप इसको कह सकते हैं जो चाहती है कि बातचीत के ज़रिए हल निकल आए, क्योंकि इन लोगों की वीकनेसेस मौजूद है एस्टैब्लिशमेंट के पास। लेकिन बातचीत के ज़रिए हल तब निकलेगा जब इमरान खान किसी चीज़ पर राज़ी होंगे। इमरान खान ना अदालतों की कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर राज़ी हैं, इमरान खान ना मैंडेट की वापसी के बगैर किसी चीज़ पर राज़ी हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों के साथ आप बातचीत के ज़रिए मामलात को आगे नहीं बढ़ा सकते। अल्टीमेटली यू हैव टू गिव फाइनल प्लान जिसमें लोगों को बाहर निकालने का पूरा एक प्लान मौजूद हो, एक तहरीक के हवाले से प्लान मौजूद हो जो इस वक्त क़यादत के अंदर कोई भी देने से कासिर है। जुनैद अकबर की बात की जाए तो जब इस्लामाबाद में ये बातें चल रही थी और प्लान्स फाइनल हो रहे थे, जुनैद अकबर साहब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, शायद वहाँ का मौसम आजकल अच्छा है, यहाँ गर्मी बहुत है, वो इंजॉय करने। तो ये वो तमाम तर लोग हैं जिनके कंधों पर इमरान खान ने जिम्मेदारी डाली, मगर इनमें से कोई भी विलिंग नजर नहीं आ रहा, सिवाय इमरान खान की बहनों को छोड़कर। अहलिया ऑलरेडी जेल में, वरना बुशरा बीबी ने पिछला एहतजाज लीड भी किया। कोई किसी के अंदर कोई इंटरेस्ट किसी को लग नहीं रहा। अंदर से कोई इंटरेस्टेड है भी अगर तो वो इतने डरे हुए हैं, और बुज़दिल की आदत है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भी है तो इसके अंदर बुज़दिल हैं कि वो किसी किस्म की कोई तहरीक फ़िलहाल लग नहीं रहा कि चलाएँगे, और उसकी वजह से सामने क्या आ रही हैं चीज़ें। यानी आप अंदाज़ा लगाएँ, 3 से 4 दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को एक्सेप्ट कर लिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। JUIFA, PML, काफ, ये क्यों, इन सबके इलेक्शंस को, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर किसी पार्टी के इलेक्शंस को नहीं एक्सेप्ट किया गया तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यानी काजी फैज़ खुद तो चला गया है, लेकिन बाकियात छोड़ गया है, अपने जैसे पीछे निशानात छोड़ गया है। फिर इदारे इस कदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद, जिसके हवाले से खान साहब ने कहा था कि इससे पहले तहरीक निकालो, जो गंडापुर साहब ने गोल कर दिया सारा मामला, 12 इजला और कहाँ से कहाँ पहुंच गया, वो सारा मामला उधर ही ठप हो गया। और बहुत सारे लोग घर के अंदर से भी घर की बेदी ने लंका डाल दी, वो वाला हवाला जो है वो किस्सा भी था।
لیکن یہ جو تمام تر چیزیں 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے کسی ادارے کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے کہ معاملات آگے بڑھیں. اب یعنی غنڈہ ایکٹ 2025 مسودہ تیار ہے, اس کو باقاعدہ طور پہ پریکٹیکلی اس کو اپلائی کرنے جا رہے ہیں. یعنی یہ اس وقت حالت ہو چکی ہے پاکستان کے اندر, غنڈہ ایکٹ بنایا جائے گا, اور ایک ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے DIC, وہ اب یہ طے کرے گی, وہ اب یہ فائنل کرے گی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کون کس نے کیا قصور کیا ہے. اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے جو انٹیلیجنس کمیٹی ہے اس میں کچھ خفیہ اداروں کے لوگ بھی موجود ہوں. یعنی DIC جو کمیٹی بنائی گئی ہے جو بیسیکلی یہ تعین کرے گی کہ یہ شخص غنڈہ ہے کہ نہیں ہے, اس کے اندر خفیہ اداروں کے لوگ بھی موجود ہیں. یہ بڑا خوفناک ہے. یہ کس کی آڑ میں کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنا. سمینہ پاشا کہہ رہی ہے کہ غنڈہ گردی سے بنی حکومت کی کمیٹی اب طے کرے گی کہ غنڈہ کون ہے. یا رب العالمین, اور ہمارا کتنا امتحان لینا مقصود ہے. تو یہ ایک جانب آپ کا یہ میرے سامنے شہباز رانا کا ٹویٹ ہے, زراعت کا شعبہ تقریباً بیٹھ گیا ہے, زراعت کے شعبے میں صرف 0.6% گروتھ ہے. ایک جانب یہ سب کچھ, دوسری جانب فوکس غنڈہ ایکٹ اور ان تمام تر چیزوں کے اوپر. سپریم کورٹ میں جو آج ہوا, سپریم کورٹ میں جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے سماعت چل رہی ہے, اس میں قاضی فریسہ کا ایک اور فیمیل ورژن آج دیکھنے کو ملا ہے, اور وہ ہیں جی مسرت ہلالی صاحبہ. مریم نواز خان رپورٹر, کورٹ رپورٹر, اچھی زبردست رپورٹنگ کرتی ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ نقطہ بس ایک ہے, کیا جس کو ووٹ پڑا ہے اس کی بجائے پارلیمنٹ میں نمائندگی ان کو دی جا سکتی ہے جن کو ووٹ نہیں پڑا. آئینی ججز کو اس سادہ سوال کے جواب کو ڈھونڈنا پڑا ہے. واقعتاً سوال صرف اتنا ہے کہ جن کو ووٹ پڑا ہے تو نشستیں انہی کی ہوں گی نا, کیا ان کی جگہ کسی اور کو دیں گے. لیکن یہ ایک سادہ سوال, اس کی لاجکس, اس کے لاجیکل ریشنلز, اس کی ریزننگ, اس کے اوپر فیصلہ نہیں دے پا رہے, بلکہ جو قاضی کی باقیات ہیں اور جس کو قاضی کا فیمیل ورژن کا ہے سمینہ پاشا نے, یعنی ڈاکٹر مسرت ہلالی, وہ کچھ اور ہی فرما رہی ہیں. اور وہ جس طریقے سے بات کری ہے, جس طریقے سے ان کی جانب سے ریمارکس سامنے آ رہے ہیں, آپ کے سامنے رکھتے ہیں, وہ کہہ رہی ہے PTI کو مخصوص نشستیں کس بنیاد پر دیں. سنی اتحاد کونسل کے تو صرف حامد رضا ہیں جو آزاد الیکشن لڑے, وہ کبھی سنی اتحاد اور کبھی نظریاتی بن جاتے ہیں. جسٹس مسرت ہلالی کے مخصوص نشستوں کے کیس میں جواب والے سوال, یعنی سوال ہے یا جواب ہے, کوئی سمجھ نہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ایک پارٹی کے پاس نشان نہیں تھا, وہ نشان پر الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے. اس پارٹی نے امیدواروں کو سرٹیفکیٹ جاری کیے, اس کا مطلب کہ پارٹی تو موجود تھی لیکن ان کے پاس نشان نہیں تھا. اس کی کیا لیگل پوزیشن ہوگی. یعنی یہ لیگل پوزیشن, یہ تمام تر چیزیں مسرت ہلالی صاحبہ نہیں سمجھ پا رہی, پوچھ رہی ہیں, بیچ میں سوال بیچ میں جواب, کنفیوژن کا شکار ہیں یا کنفیوژن جان بوجھ کے کریٹ کر رہی ہیں. ان شارٹ ان کے ریمارکس کے اندر ان کا فیصلہ, ان کا مائنڈ کس طرف ہے وہ بہت اچھے سے کلیئر ہے, کلیئرٹی ہو رہی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہیں. ایک جانب یہ معاملہ لگا ہوا ہے, دوسری جانب صنم جاوید کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ صنم جاوید کے حوالے سے شاکر محمود عوان نے ٹویٹ کیا ہے کہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اداروں اور ان کے سربراہان پر تنقید کرتی ہیں, تو میں نے کہا کہ میرے تو کسی ٹویٹ میں کسی ادارے یا سربراہ کا نام موجود نہیں. جس پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کس سے کہہ رہی ہیں. پروسیکیوٹر کے جواب پر جج کے چہرے پر مسکراہٹ تھی, بڑا مذاق خیز ہے. یعنی جج صاحب بھی ہنس رہے ہیں, کیونکہ جج صاحب کو پتہ ہے کہ کون ہے, کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ صنم جاوید کس کے حوالے سے لکھ رہی ہیں. صنم جاوید کی تو ٹویٹ میں کسی میں نام نہیں ہوتا, کسی ادارے کا نام نہیں ہوتا, کسی ادارے کے سربراہ کا نام نہیں ہوتا. ایک وہ شہربانو ہے لاہور سے, ان کا تعلق ہے, ان کے گھر کی بجلی پانی 5 دن سے بند, ایک بچی, پہلے ان کی ماں کو اٹھا لیا گیا. تو اس طرح اپنے شہریوں سے ڈرنا صرف اس لیے کہ وہ سوال کر رہے ہیں. وہ زبیر علی خان نے بڑا خوب لکھا ہوا تھا کہ ریاست کو خوش ہونا چاہیے کہ ایسے سوال کرنے والے ڈیرنگ لوگ موجود ہیں. جب سوال کرنے والے لوگ موجود ہوں تو وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. جی حضوری کریں گی جب لوگ, تو وہ قومیں ترقی نہیں کریں گی. وہ تو پھر آپ کے ملک میں بھیڑ بکریاں ہیں نا. سوال کرنے والے, لاجک ڈھونڈنے والے, لاجک مانگنے والے, جواب مانگنے والے لوگ اگر موجود ہیں, یہ ریاست کی خوش قسمتی ہے. لیکن خیر, حامد میر صاحب نے کالم لکھا ہے, اور کالم کے اندر جو ہے وہ بڑے مزے کی جو چیز ہے جس کے حوالے سے بات کریں گے, ڈاکٹر یونس ہیں, ان کی تحریر ایک لکھنے والے ہیں, لکھاری ہیں, ان کی بڑی بہترین تحریر ہوتی ہیں. ان کی چیزوں کو, یعنی ان کی تحریر کو کوٹ کیا ہوا ہے حامد میر صاحب نے اپنے کالم کے اندر, اور اس کے اندر باقاعدہ طور پہ لکھا کیا گیا, میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ڈاکٹر یونس بٹ نے لکھا کہ مریم نواز میں 2 بڑی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑی لیڈر ہیں. ایک یہ کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے, اور دوسری یہ کہ نواز شریف ان کے والد ہیں. مریم نواز کو وجوہات اچھی نہ لگے اس کے لیے وہ اپنے کان بند نہیں کرتی, بلکہ دوسروں کی زبان بند کر دیتی ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں غنڈہ ایکٹ آ رہا ہے جی ہمارے سامنے, عمران خان کے حوالے سے میں لکھا ہے, بلاول کے حوالے سے لکھا ہے کہ بلاول اور پاکستان کی اکانومی میں ایک چیز مشترک ہے کہ پاکستانی چاہتے ہیں یہ دونوں بہتر ہو جائیں. بلاول کی اردو اور پاکستان کی اکانومی, تو اس طرح سے بڑا موسیقی خیز انداز میں بڑے بہترین طریقے سے انہوں نے ڈپکٹ کیا ہے. عمران خان کا شور کم ہے لیکن وہ ہوا زیادہ دیتے ہیں, یعنی, اور نواز شریف کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ ہیں جن کے شور زیادہ ہے لیکن ہوا بہت کم ہے. تو اب آپ سمجھ جائیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے ڈاکٹر یونس کی جو تحریر ہے, حامد میر صاحب نے اپنے کالم کے اندر ان کے کچھ چنکس اٹھا کے لکھے. اب جاتے جاتے عمار فاروق شہید, عباد فاروق نے ان کے حوالے سے کچھ جس طرح سے ان کے اب انٹرویوز ہو رہے ہیں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر, تو پوچھا گیا جب عباد سے
کہ आपके बेटे की ये मेंटल सिचुएशन या ये बीमारी को पहले से थी, क्या था? तो इबाद फ़ारूक का कहना था, मेरे बेटे इमाद फ़ारूक शहीद के सामने जिस वक़्त इसकी वालदा यानी कि मेरी बीवी और घर की ख़वातीन को उठाया गया, तो इस वक़्त बेटे के दिमाग पर गहरा असर पड़ा, जिसको वो सर्वाइव नहीं कर सका। 9 मई से 1 दिन पहले का स्कूल का रिकॉर्ड ले लें या सोशल लाइफ़ देख लें, मेरा बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त था, लेकिन 9 मई के बाद ठीक नहीं हो सका। और ये मैंने खुद भी सुना उनका इंटरव्यू, जिसमें वो जबरान इलियास के साथ ग़ालिबन इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 9 मई से पहले तक मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था। उसकी आप स्कूल से जाके रिकॉर्ड ले लें, सब कुछ ले लें, बिल्कुल एक एक बड़ा, और वो कह रहे हैं कि बड़ा वो आईक्यू लेवल बड़ा बेहतरीन था उस बच्चे का। उतना ही वो सेंसिटिव था, लेकिन उतना ही ज़्यादा वो ज़हीन बच्चा था, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ थी उसकी। ये सब कुछ उसके दिमाग के ऊपर तब जाके असरअंदाज़ हुआ, जब उसकी वालदा को उठाया गया उसके सामने और घर की ख़वातीन को, उसकी दादी को भी उठाया गया था। तो ये रियासत के लिए बहुत कुछ सोचने का है। मिलिट्री कैद के अंदर जो लोग मौजूद हैं, उनकी भी कुछ ऐसी बहुत दर्दनाक कहानियाँ हैं, जहाँ हम जश्न मना रहे हैं, जहाँ हम बहुत कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ दूसरी जानिब हमारे दरिया खुश्क हो रहे हैं और भारत अगली प्लानिंग भी कर रहा है दरिया सिंध के पानी के बहाव रोकने के लिए भी, वहाँ पर मुल्क के अंदर हमारी इस किस्म की स्टोरीज निकल कर आती हैं। तो इस पर रियासत को अब होश के नाखुन मेरे ख्याल से लेने चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार भी करें। ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।